Bapak Ibu ana sang mane sekalian, ana mane sang mane laum perangii isinna yate berita yate mapia kesang mane umpasedia buku yamo makgambara kareba mapia yamo harus dibukai ana dikitai ana diperangii isinna yate kaset nomoro mesa tai patu lino di padadi. Pak parandukanna tu ana dengan puang Allah Ta'ala. Tai pa tu lino di padadi, tai pa dengan rupa tahu, olo-olo, tai pa dengan tasik, ana anggana tu kayu, ana mata allo, ana anggana sengak-sengakna. Waktu na tu dio, keadaan na tu lino, malilin siapa kaliane ana tai siapi teratur. Anggari kadana puang matua umpadadi tu anggana isinna telino sirupanna mata allo bulan bintang langi ana yate lino anggana tu napadadi puang matua na sediakan ni kaparaluan na tu rupa tahu tola napadadi. Nomor 2 yatu kadana puang matua. Surat yatu lalan gambara nomor 2 yatu disanga Alkitab. Karebayate kipalambi dialai lamai Alkitab. Lujong tu mai Alkitab puang matua mak bicara lako kita. Yatu jo isanga Alkitab na jelaskan ni puang matua ana parenta-parenta puang matua. Puang matua ungkamasei yatu isanga mak rupa tahu. Yatu Alkitab empaturoi mbana kuat carana rupa tahu mala solana batu dikuan alapasan diomai dikuan hukuman dosa. Nomor talu ungkabua yatu dikuan lino. Puang matua umpadadi tulangi ana lino. Puang matua duka ungkabua anggana yatu dikuan sirupan na kayu. Dasi-dasi, bale, ana yatu dikuan olo-olo. Anggana tu anu dikabua puang matua mandumelo. Ana puang matua duka ungkabua mak rupa tahu. Puang matua umangka tu rupa tahu lamendadi penguasa tu lako anggana anu nakabua puang matua. Puang matua mandu naporai ana anggana pangkabuana tua masanang. Nomoro apa yamutu Adam ana Hawa. Tomuane lamoro mesa yamutu dikabua yamu sanganna Adam. Ana tobaine lamoro mesa yamu sanganna Hawa. Adam ana Hawa tuo masanang dio mesa yamu bela isanga kebun Eden. Puang matua mak bicara tu lako Adam. Yate buah kayu lalan bela malamu kande. Sapoia tu buah lantang bela tak malam kande. Kona yake mulanggari yate parentai yate ikotu dihukum. Sapoia tu isanga setan sule untipu yatu Adam ana Hawa. Mane yatu Adam ana Hawa ungkande yatu buah kayu anu dilarang puang matua. Adam ana Hawa ulanggar tu parentana puang matua. Ya mutu dio na paranduk dondon tama dosa. Sehingga yatu puang matua hukum Adam ana Hawa. Jadi yatu puang matua musir Adam ana Hawa. Ilan mai yatu kebun Eden. Sapo yatu puang matua deliu pak kamasena tulako Adam ana Hawa. Puang matua na janji lau mutus mesa yamo juru selamat tola bisa umpasi dosa-dosana. Nomor 5 yamu Kain ana Habel. Yatu Adam ana Hawa sorok duka medondon tama dosa. Anggana tu rupa tahu keturunan na Adam ana Hawa sorok medondon tama dosa. Kona yatu rupa tahu tau mandai kayu perambi yate sanganna Kain. Kain yamu tuu anak-anak Adam. Sapo iya tu Kain ungkabasi adina yamu isanga Habel. Yatu Kain urambi mo Habel sampai mate. Kain mangkamo ungkabuat tu dosa.
sang maneku anna yaku te'e makasitoi kabuat dosa. Cuma masiri riki umaku itu biasa riki kabuto-buto lau mak boto malai bainena solata sembah berhala anna kabuat tu kakadakian sengakna. Puang matua nakabas simaro tu kabuat isanga dosa. Nomoro anan lopina yamutu nu. Yatu rupa tahu keturunanna Adam semakin masae semakin jahat. Sehingga puang matua hukum keturunannya tu. Puang matua manduna porai banjir kasale sule sebagai hukuman tu puang matua. Sapodenga siapa tu rupa tahu percaya laku puang matua. Sanganna tu rupa tahu yamo isangan nu. Puang matua usuru yatu nu, ngkabua yatu lopi kasale. Ana yatu lopi tu mangkamo nakabua nu. Yamo tu nu ananggana yatu keluargana tamaasan nitu lopi. Nu duka nusahakan ni pasadar yatu tau Buddha ana malai bertobat. Sapo yatu lako tau lain tak melo ke yatu puang matua lau hukum makrupa tahu. Nomor 7 talan wai. Setelah yatu nu anak keluargana mentama yatu lopi, puang matua nagoncing tubak bana lopi. Mane sule uran kasale selama 40 alona 40 bonginna. Mane banjir kasale. Anggana tenggelam asam itu aka banjir mi. Jadi yatu tau Buddha manela mikuti yatu nu lamentama tu lopi. Sapo terlambat aka puang matua mak kami na kunci yatu bak balopi. Anggana to salian yatu lopi mati. Aka tak taik mengorean langan puang matua. Anggami nu sekeluarga kona yatu nu panurui langan puang matua. Nomor karua, Ibrahim, Sarah, anayatu Ishak. Yatu Ibrahim, yamo keturunan dia tu main nu. Yatu Ibrahim mangorean tu lako puang matua. Puang matua mak dandi tu lako Ibrahim ana Sarah, yatu bainena tamanang. Sapo sorok mak dandi puang matua, ladengan ni anakna. Sapo yatu bainena matua maromi. Mane Ibrahim ana Sarah nabenga mo puang matua mesa anak tumuane. Anak yatu yamo isanga Ishak. Mane puang matua mak dandi kumua keturunanna Ishak dako lasai tu yamo dikuan juru selamat. Penyelamat ia tu yamo lempasi dosana rupa tahu. Batu dikua dosana sang mane na dosaku to'o. Nomor kasera Musa anna parenta puang matua. Musa yamo mesa keturunan Ibrahim. Yatu Musa mangorean langan puang matua. Dengan yatu mesa allo puang matua usuru yatu Musa lako mesa tanete. Yamo dikuan tanete Sinai. Yatu dao tanete puang matua umpebengan parenta-parentana tu lako Musa. Ilan yate nomoro yate takita Musa ludau mai gunung. Anang bawa parenta puang matua diolimanna. Puang matua unsuru yatu Musa umpalanda parenta-parentana lako tau Buddha. Kona puang matua naporai anggana mak rupa tau naturu yatu parentana. Nomoro 10 parentana puang matua. Si barean ludio maya puang matua iamo dipalanda melalui Musa digambar dokote. Gambar kairi langan daumu sembah patung berhala atau angenan karama. Gambara di tangalangan ilalan saminggu dengan anan alona ki makjama. Sapo allo kapituna yamo allo istirahat anna mak sambayang langan puang matua. Gambara di kanan langan, yatu anak-anak harus hormat lako tomatua.
Gambara di kiri tanda doko, dau buno padangmu mak rupa tau. Gambara di tangga doko, daumu alai banena solamu. Dau melok lako bane lain ketania banemu. Gambara di kanan doko, dau maboko, dau kailui barangna solamu. Kona yake taat ki lako parentana puang matua, yatu katuanta diberkati. Nomor 10 mesa, korban pasi dosa. Waktu nato saman Ibrahim anna yato Musa dolona, yake denni tau kabuat dosa, nasuri puang matua untunu yatu domba. Yatu rupa tau disurui sebagai tanda usesali yatu dosana. Sapo waktu temo tak mo paralu isanga dikuan menyembeli domba atau olo-olo sengakna sebagai tanda umpasi yatu isanga dosa. Kona yatu puang matua mak kami menjelma mendadi mak rupa tau yamu tu sanganna puang Yesus. Anna puang Yesus mang kami mate usonda yatu hukumanna dosata. Puang Yesus dirambi anna dibunuh. Sapo katalung allona pura sorok mate anna tuo sule. Dadi seharusnya kita ratee lan tanggung hukumannya tuu. Kona kita tee maka mo buda ungkabua yatu dosa. Sapo puang matua manduna kamasiki sehingga hukumannya tuu na ale na natanggungi kalena. Supaya kita to mangorean yatu langan puang Yesus teki masolang. Sapo umalaki tu katuan selakona. Kona yake jaku yatu sanga dosa-dosata, anna mangoreangki tu lako puang Yesus, angganna yatu dosata anu mangka dikabua, diampuni yatu sanga puang Yesus. Nomoro 12, malaikat anna yatu Maria. Sirupa mitee carana yatu puang Yesus mentama telino. Sule umpaganna janjinna yatu puang matua lako Adam anna Hawa. Dengat tu mesa baine yamu isanga Maria. To baine yatu perawan siapai. Tak pa den mama tu isanga dikuan sola muane. Yatu dio mane dengan situngunangan mesa muane yamu isanga Yusuf. Dengat tu mesa allo malaikat puang matua sule mak bicara lako Maria. Yamo pena maserona puang matua. Lang kabua batu lang kebatangi mesa muane. Yatu muane yato o disanga Yesus. Malaikat yato o mak bicara to o sirupa lulako yatu Yusuf. Yamo tunanganna yatu Maria naulai pangimpinna. Jadi yatu dio o sediami Yusuf anna Maria sebagai bainena. Sapo yatu Yusuf tak den dikua kumua sola metindo sampai yatu Maria ungkianakan yatu puang Yesus. Dadi yatu puang Yesus empasalama rupa tau diomai dosa. Nomoro 10 talu. Kadadianna puang Yesus. Kira-kira sabulan numbai makan tu dio dengan mesa bongi yatu Maria undadian mesa muane. Bongi yato duka o yatu malaikat na puang Allah Ta'ala sae. Lako mesa kelompok gembala tu menge unggaraga undagai kambing dombana. Yatu para malaikat mantula bongi yate yatu juru selamat maka nadandi puang Allah Ta'ala ladadimi. Yatu sanganna Yesus. Kemudian yatu gembala-gembala lompa meang yatu puang Yesus. Untuk yatu joo lana sembah. Puang Yesus motee yang la mala unpasii anggana dosata. Nomoro 14. Puang Yesus susi rupa tau biasa. Puang Yesus na parandu mi lakasale susi tau biasa. Dio tu gambar sebelah kairi malata kitai yatu puang Yesus berumur 12 tahun na. Maka mo umajar reken tentang Allah lako tu ahli-ahli agama. Yatu puang Yesus naisani anggana tu sesuatu aka yamo puang Allah Ta'ala.
Dia tu gambar sebelah kanan, tak kita tu Puang Yesus berumur 30 tahun mi. Ya tu Puang Yesus menge umajar ya tu tabuda. Dengan mu tahu morai mangorean, dengan siamu tai melo mangorean laku Puang Yesus. Sapoya tu Puang Allah Ta'ala unyatakan kumua Yesus yamo Puang Allah Ta'ala kalena. Puang Allah Ta'ala naporai ke kita taat ki lulako ajaranna Tuhan Yesus. Nomor 15. Yaitu Puang Yesus ungkabua dikuan mujizat. Puang Allah Ta'ala yaitu dipercaya reken yamo dikuan Puang Yesus. Kona ia tu sangat hebat ana berkuasa. Yaitu Puang Yesus lebih kasale kuasana daripada setan atau dukun. Tak kita gambar dio sebelah kiri. Puang Yesus malah umpamonda yaitu tobuta. Tak kita gambar dio tangga yaitu Puang Yesus malah umpatuo yaitu tomate. Tak kita gambar dio sebelah kanan yaitu Puang Yesus malah lumingka dio tandalangan nawai. Yaitu tu Puang Yesus sanggup itu untolong katuana sang mane. Aka yaitu Puang Yesus yamo puang tomak kuasa. Nomor 16 yaitu Puang Yesus disiksa. Yaitu Puang Yesus angga nakabua kamapiaan. Ana tak melo ungkabua yaitu dosa. Puang Yesus umajar tentang Puang matua. Ana naporae ke anggana rupa tahu taat lako Puang matua. Puang Yesus nasarankan ni lulako tau Buddha bahwa yaitu mak rupa tahu maka madosa. Sapo anggana tu rupa tahu kiarai. Ana mane tu mentangkap Puang Yesus. Yaitu Puang Yesus dirambi, ana tikudui, ana eje. Sapo yaitu Puang Yesus taina lawan. Maakar itu aka yaitu Puang Yesus rela mengalami yaitu penderitaan yaitu untuk laun tanggung yaitu hukuman dosata mak rupa tahu. Nomor 17 yaitu Puang Yesus disalibkan. Setelah naparandu tu dio unsiksa Puang Yesus, anamane na alay nasalibkan ni tu Puang Yesus dio kayu salib. Sapo Puang matua nanyatakan tu kematian Puang Yesus sebagai korban yaitu dosata. Yaitu Puang Yesus untanggung dosana sang mane anayaku. Sampai yaitu Puang Yesus mate. Jadi yake makuiki dosata ana diorean yaitu Puang Yesus pasti kan selamat ki. Jadi sang mane melo ki katu percaya lako Puang Yesus. La melo ki ka berterima kasih lako Puang Yesus. Kona maka untanggung yaitu dosana sang mane. Nomor 10 karua. Katuan nasule Puang Yesus. Setelah yaitu Puang Yesus mate mi disalib, dengan tu mesa solana Puang Yesus ungkuburkan ni. Yaitu Puang Yesus dipalutama kak buru yaitu kak buru batu. Kemudian yaitu pintu kak buru tu ditutupi dengan batu kasalle. Talungalo sorokna tu dio di patama kuburan no, yaitu Maria ana sola-solana sule lako tu kak buru. Sapo yaitu Puang Yesus tak moden. Anggami dio malaikat. Matula yaitu malaikat, yaitu Puang Yesus tak moden indetee. Puang Yesus tu tuo misule. Sampai temo tee yaitu Puang Yesus toliu. Yake mak sambayang ki lako Puang Yesus tu, yaitu Puang Yesus umperangi tu doata, ana umperhatikan ni yaitu sanga katuanta. Nomor 10 kasera yamo dikuan Thomas. Setelah yaitu Puang Yesus bangkit ludiomoi kamatean, Buddha tahu si tamu yaitu Puang Yesus, ana si pantulai. Dengan tu mesa muridna Puang Yesus yamo sangana Thomas,
tak den diong waktuna yatu puang Yesus unampakkan kalena tu lako murid-muridna. Sehingga yatu Thomas tak na percaya kumua puang Yesus tuo misule. Yatu Thomas mantula, kumua yake tak den kukita lukana bekas paku dio limanna, tak korean kumua yatu puang Yesus tuo sule. Kemudian yatu puang Yesus sulemi umpelambi yatu Thomas, ana napakitani bekas lukana dio limanna. Mane yatu Thomas na percaya mi, kumua yate puang Yesus tuo misule. Aka yate Thomas nakita mi, sapo yatu puang Yesus na porae, ana taurean ni yatu puang Yesus. Moi reken tak den takita matanta langsung. Nomor 20, puang Yesus langan mi suruga. Makana tu dio puang Yesus tuo sule, apa tapulo allona lako, yatu puang Yesus umaja murid-muridna lao lako mesa tanete. Yatu puang Yesus mantula lako murid-muridna, yaku temo lalangan na surga. Yake le banai la umberitakan ko tentang katuangku lako anggan na tahu. Lamu jelaskan tu lako ma'rupa tahu kumua mangka usalip untanggung hukumanna dosa anggan na rupa tahu. Anna anggan na tu tahu umurian nak dosana la diampuni. Dako tuu malami solakan yo suruga. Maneri tuu yatu murid-muridna nakitami terangkat langa surga. Anna mane sule yatu malaikat dua, anna mantula lako yatu murid-muridna puang Yesus. Ladengan watuna tu dako yatu puang Yesus lasai sule. Yake puang Yesus saimi, yatu puang Yesus laumangka angganna yatu tomangorean lako kalena lulangan suruga. Lamurai riki ka sang mane la percaya tu lako puang Yesus, anna mala lulangan ki surga. Nomoro 20 mesa, yamo dikuan kayu salib. Yatu kayu salib na pakainga ki reken, yatu sanga pak kamasena puang Yesus. Yatu puang Yesus taik madosa. Walaupun yatu dio puang Yesus rela disiksa anna mate anna disalib untuk la untanggung yatu hukuman dosata, yatu dio dosana sang mane anna dosaku. Maka tu dio mate yatu puang Yesus tuo sule anna toro yao suruga. Ya tetemo yatu puang Yesus sedia untolong yatu anggana to mangorean lako kalena. Yake diakui yatu isanga dosata, anna diorian yatu puang Yesus, jadi yatu dosatau dipasii puang Yesus. Dako tuu malaki toro sola puang matua dau suruga. Nomoro 22, dua lalan. Yatu puang Yesus na katakan ni kumua dengan dua lalan. Yatu jo dikual lalan lalang kalua anna lalan basikki. Anggana tu ma'rupa tahu na parandu jo didadian inang diomi lalang kalua. Yatu dikuan lalang kalua inang tertuju mi lulako yatu naraka tai malapi de. Yake percaya ki lako dikuan puang Yesus anna taat ki lako parentana, maka tibero ki tuu lulako lalan basikki. Yatu dikuan lalan basikki menuju tuu lulako lalan lutama suruga. Morai ki kasang mane la mangorean tu lako puang Yesus, anna lalu mingka ki lako lalan basikki, yake moreki tuu sang mane tapokada mi tuu lako puang Yesus. Susi tee. Puang Yesus kuakui tuu kumua madosa nai. Anak korean kumua puang Yesus mate disalibkan untuk laun tanggung yatu hukuman dosa-dosaku. Puang Yesus ampuni naki anna lamu ubah nakki. Moraina latoro sola puang matua yo suruga. Terima kasih puang Yesus. Amin. Yake sungguh-sungguh kito sang mane mantula laku puang Yesus.
yaitu Puang Yesus lan angka ki tuu sebagai anakna Puang Matua. Anna yatu Puang Matua la susi tuu puakta. Nomoro 20 talu anak-anakna Puang Matua. Rupa tahu to mangorean kumua Puang Yesus mate untuk tanggung yatu hukuman dosana, yatu dosa na tahu diampuni. Yatu Puang Yesus lanang uba yatu katuana la mendadi mapia. Sirupana tee la sitongan-tonganna disanga to mangorean tongan. Mala untambah yatu Puang Matua sebagai pua, anna mala disangai kumua anakna Puang Matua. Yatu Puang Matua ungkamasei anggana ma'rupa tahu. Ludio mai berbagai macam suku, anna berbagai macam bangsa. Ilalan nyate gambar takitai, yatu Puang Yesus usambut anggana ma'rupa tahu to mangorean lako kalena. Yatu Puang Matua na eloran ni sang mane anak kau la mangorean lako Puang Yesus. Anna la mendadiki anak-anakna Puang Matua. Nomoro 24. Puang Yesus anna yamo Nikodemus. Ilalan yate gambar takitai Puang Yesus sipatula mesa dikuan guru agama yamo sanganna Nikodemus. Yatu Puang Yesus naterangkan ni lako yatu Nikodemus, anggana rupa tahu la bisa masuk soroga, la dibaharui yatu jiwana. Angga yatu dikuan Roh Kudus, lamala umbaharui yatu jiwana isanga rupa tahu. Kedikuara kaleta tak bisa. Moila umba dikua beramal laku perbuatan tak bisa. Aka kita te rupa tahu mangkaki dondon tama dosa. Anna umakui dosa, anna percaya ki kumua te Puang Yesus lamala hapuskan yatu dosata, maka yatu dikuan Roh Kudus lambakarui yatu jiwata. Kemudian yatu Nikodemus umakui dosana. Anna naurean kumua yatu Puang Yesus yamo dikuan juru selamat. Lamala umpasii dosana. Sapo umba nakua kita dosata sang maneh? Nomoro 25. Yamo Roh Kudus turun. Waktuna Puang Yesus ilalan yatelino, yatu Puang Yesus laung kirim dikuan roh yamo penolong lulako tu murid-muridna. Setelah yatu Puang Yesus sule damai surga, yatu murid-muridna mak mesa midiong anna mak sambayang mak mesa-mesa. Tiba-tiba yatu dikuan Roh Kudus turun mi anna torro ilalan kalena. Yatu Roh Kudus naberikan ni kuasa lako yatu untuk lau lakukan ni parentana yatu Puang Yesus. Yatu Roh Kudus yamu dikuan sebagai penolong anna penghibur lako kalena. Yatu Roh Kudus sebagai penolong lako tuu untuk la mengerti yamu dikuan kadana Puang Matua. Yatu Roh Kudus la torro ilang kalena ma'rupa tahu tou serakan kalena lako Puang Yesus. Yatu tahu ke mangkami percaya tak mau paralu pelau pertolongan lulako misalnya roh-roh senga. Yatu dikuan Roh Kudus mo resanai ke laun tolong yatu tahu to mangorean laun lakukan yatu hal-hal lanaporenna Puang Matua. Nomor 26. Lalan ilalan dikuan kamasiangan. Yatu rupa tahu totai mangorean laku Puang Yesus, si rupa tuu tolumingka ilalan kamalilinan. Sering tu dio te sempurna lalanna anna biasa dondon, aka tak ada lampu. Angga umparaluan lako mesa tahu untuk lan tunjukkan ni lalang kamapiaan anna lalan salah. Yatu tau tomorean dikuan Puang Yesus, si rupa tuu to menono ilalan kamasiangan.
Aka yatu dikuan Roh Kudus yatu dia tunjukkan ilalan lako mesa atau yato. Yatu Roh Kudus na terang itu ulalanta lako kadana puang matua. Nomoro 27. Panuruki lako kadana puang matua. Yatu tomangorean dia batu dikuat to percaya ya mau dikuan milikna puang Yesus. Kona yatu tuona reken usenangkan ni penawanna yatu puang matua. Anna la taat lako parentana yatu puang Yesus. Anna ilalan dikuan sambayang. Naporesanna itu mak sambayang. Anna naporae memperangi kadana puang matua. Yatu isang Alkitab napokadai kumua. Yatu angganna to mangorean. Tai mala dikuan bersina. Tai malah berkelahi, kok maboko, usemba berhala atau yatu roh tomatemu. Harus itu bergaul mapia lakuanggana rupa tahu. Nomoro 20 karua. Yatu dikuan keluarga tomangoreamo. Keluarga yato dikuan tomangoreamo. Harus itu tuo sesuai pak kuana puang matua. Yatu tomuane ke dikuan mo percaya harus umpakamai tu banena. Anna yatu sanga baine ke sanga percaya harus itu hormati tu sanga dikuan muanena. Yatu muane anna baine musti sihargai. Anna tai mala luming kaserong lako tausenga. Yatu musti saling tolong menolong. Harus yatu dio umpatudu tu anak-anakna dengan mapia. Ana umajar itu tentang umbana kuah puang Yesus lako yatu anak-anakna. Yatu sanga keluarga mapia dio harus berdoa bersama setiap waktu. Nomoro 20 kasera. Ungkamasei ki tausenga. Yatu puang matua usuri tu to mangorean anna ungkamasei anggan na tahu. Termasuk tu dio yatu tahu jahat lako kalena. Ilalang yatu gambar sebelah kairi. Takitai 2 tahu dolona tu bermusuhan. Sapo temo mapiami sule. Ilalannya tu gambar sebelah kanan. Takitai diong. Mesa tahu diong untolong tu tahu tonakanna musibah. Padahal yatu jo tona tolong reken dolona tu naporesanna bermusuhan dengan sukuna. Yatu rupa tahu to percaya moreken harus itu ungkabua kamapiaan lako angganna tahu. Anna mampuni tu tahu to berbuat salah lulako kalena. Yake moreki umampuni yatu tau lain, maka yatu puang matua na ampuni to duka dosata. Nomoro 30. Puang Yesus yamo berkuasa. Ilalan yate gambar bisa kita 2 tahu tu diong sementara untunu yatu patung jimat tu ana barang-barang keramat. To mangorean tu lako puang Yesus, tai malah tu minta tolong lako dukun, yatu patung, batu jimat, barang keramat, ataupun yatu jo roh tomatemu. Kona puang Yesus itu jauh lebih berkuasa daripada yatu jo lain-lain nau. Yake masaki ki sang mane atau merasa ki marea, dau lalo tamelau tolong lako tu dikuan dukun, patung, jimat atau roh orang mati. Tapi lau tolong mo lulako yatu puang Yesus. Anak sambayang ki lako, tapokada milako aka lata paraluan. Yatu puang Yesus nakamasei ki tu sang mane. Puang Yesus itu sang mane na perangi ana sedia itu untuk la natolong ki sang mane. Nomoro 30 mesa. Urimbai setan. Ilalan yate gambare
takitai dengan mesa tahu narasuk setan. Anggana tu tali-tali un pori ireken atau rante malah nakatuan. Akayatu setan ilalang kalena o matoroi. Puang Yesus sulem itu anna musir yatu setan ilamai kalena yatu tahu. Yatu tahu langsungi monda. Yatu setan terpaksa mesun itu lamai kalena yatu tahu. Akayatu setan Maria itu lako Puang Yesus. Daulalo tamangorean lako yatu setan, akayatu Puang Yesus lebih mak kuasa daripada setan. Jadi yakin aganggu kitu setan sang mane, daulalo tapelau tolong lulako dukun. Tapelau tolong mo lulako Puang matua, ilalang sanganna yatu Puang Yesus. Yatu Puang Yesus mengusir setan-setan yato. Nomoro 32. Unturu ki Puang Yesus. Yatu iblis atau dikuan setan, yamu dikuan musunna Puang Yesus. Anna duka yato musunna to yato tahu angganna to mangorean. Yatu setan berusaha laun tipu to mangoreamo anna malara tak ngingaran tu Puang matua. Setan mangkabuat tulako to mangorean anna umpiki itu yamo umbana kuah budana yatu doi pakaian anna barang-barang senga. Sapoyatu to mangoreamo harus tetap itu taat anna setia lulako Puang matua. Yatu tahu ke mangoreami tak tumelo maindan. Nakilalai itu akasanga janjina Puang Yesus. Yatu anggana ladi paraluanna lana sediakan itu Puang Yesus. Nomoro 33. Yake to mangorean madosa sule. Ilalannya te gambar takitai tahu mesa ana tomuane. Tomang kamo Buddha kabua isanga dosa. Yatu doi na ben jomai tomatuan nareken na hambur-hamburkan ni lu jomai yatu puakna. Long kabua tu dikuan bersina, lo mak boto, lo berpoya-poya akan nakua penawanna reken. Setelah yatu diodoi na capu, anna yatu sola-solana na pelem itu maneri menasan. Mane mak pasule tulako puakna, anna mane minta ampun. Kona yatu puakna nakamasei, na ampun itu puakna anna natarima sule. Yake kita to ngkabuat dosa, kita to musti menasantoi ki anna yatu dikuan bertobat ki. Jadi yatu dosa dikabuat reken diakui tulako Puang Yesus. Puang Yesus tu nakamasei ki. Puang Yesus tu na ampuni tu sanga dosata. Yatu kadana Puang matua mak dandi, yake makuiki yatu sanga dosata, maka yatu Puang Yesus setia anna adil. Sehingga yatu dio Puang Yesus sedia mampuni anggana dosata, anna nasucikan ni anggana yatu kejahatanta. Nomoro 34. Yamo tomasaki. Anggana tu rupa tahu moi to mangorean mo anna to takpa mangorean anggana tu mala masaki. Ilalannya te gambar takitai dengan mesa tahu mama kona masaki. Yatu tahu bisa masaki kona umande yatu kandetai mapia. Aka umiru batu dikua miru wai kotor. Anatai umpelihara yatu dikuan tubuna. Tau duka malah masaki aka narasuk yatu dikuan setan. Ana tu dikuan nakana guna-guna. Yake to mangorean mo masaki aka ladi kabuat tu. Mak sambayang ki lulako Puang Yesus. Puang Yesus tu pasti umperangi itu doana sang mane. Yatu Puang Yesus berkuasa laum pamonda yatu anggana penyakit ilalang kaleta. Ya kedengan yatu dokter atau rumah sakit
malatoki mapakuli lako tu'u. Kona yatu puang Yesus malat sitoi umpake yatu obat-obatan untuk lompamonda sang mane. Sapo daulalo talau lako dukun. Tapi lau mo pertolongan lulako yatu puang Yesus. Kona yatu puang Yesus lakbi mak kuasa daripada yatu dukun atau yatu roh-roh jahat. Nomoro 35 tau mate. Yake to mangoreamo lako yatu puang Yesus, yake matei yatu tubunna reken di patamai ku kak buru. Sapo yatu jiwana lutamai tu surga. Sapo yatu jiwana lulangan surga. Kona yatu dosa-dosana mangka dihapuskan oleh puang Yesus. Yake tetapa mengorean lako yatu puang Yesus, yake mate itu, yatu tubunna di patamatoi kak buru. Tapi yatu jiwana dihukum itu ilalan dikuan neraka. Sebab yatu jo tauten madosa siapa. Umbana kuah ke sang mane mate temo, apakah yatu jo jiwana sang mane mang kami dibersihkan jo mai anggana dosa? Anna malara lutama surga. Nomoro 36 batang kalena puang Yesus. Anggana bagian lujomai yatu batang kaleta umpunai yatu dikuan tugas masing-masing. Misalnya yatu matanta pakitai, yatu sadang tareken matulai. Nah, yatu talinga mak perangi. Jadi yake dengan mesa bagian masaki reken. Jadi yatu batang kaleta nasak dingasan ni masaki. Yatu puang matua napokadai kumua anggana tomangorean mo. Adalah yatu dikuan bagian-bagian lujomai batangna puang Yesus. Anna puang Yesus yamu dikuan kepala dari batang kaleyato. Jadi anggana tomangorean mo umpunai tugas berbeda-beda. Misalnya dengan motu to mak khotbah, to mengajar, mak kelongi, untolongi padang narupa tau, anna anggana lakona. Anggana tu tau to mangka mo mangorean, ia motu saksi lujomai puang Yesus. Anggana tau to mangka mangorean, musti ungkamasei anna saling umbantu pada narupa tau. Nomoro 37 mak mesaki untuk lama sambayang. Yatu puang matua na parentakan ni anna setiap minggu ya lampasidiaki itu waktu enta untuk lama sambayang lulako puang matua. Anggana tu tahu tomangka mangorean harus itu berkumpul mak mesa lama sambayang. Umpuji yatu puang matua, ana umperangi yatu kadana puang matua. Mesa tahu to sungguh-sungguh dikuan percaya bisa tu meumajar lulamai kadana puang matua. To mangorean moreken harus itu memperingati dikuan hari kematian, anna hari kebangkitanna yatu puang Yesus, sampai sule tamaya telino. Nomoro 30 karua, yatu puang Yesus la sulei tamalino. Yate temue yatu puang Yesus dawi suruga. Sapodako itu la sulei lamentama ya telino. Jadi yake sulei anggana tu tomangorean lako puang Yesus la diangka itu langas suruga. Sapoyatu jo totai percaya lako puang Yesus la dipelei anna la dihukum ilalan neraka. Yatu tahu tototai na aku bertobat anna tai berubah katuana la dihukum toi. Apakah tu dio sang mane la siap ke sulem itu yatu puang Yesus temo? Nomoro 30 kasera hasilkan yatu dikuan buah.
Lujoto mai mesa kayu diharapkan ni la muncul dengan buana. Yatu kayu batu dikuadahan tai membuah la dileppoi. Ana ditunui tama api tu. Yate puang Yesus umumpamakan ni kalena sebagai mesa batang pohon. Anna anggana tu rupa tahu to mangorean lako kalena sebagai yamu tu dikuan dahan-dahannya. Dari yatu tahu to mangka mo percaya, puang Yesus naharapkan itu la muncul buah-buah kamapiaan. Yate dimaksud dengan yatu dikuan buah-buah yate yamo ungkamasei to senga dengan dikuan sukacita, setia dikuan mak sambayang, sedia ki untuk menolong, jujur ki anna tuo ki bersih. Buah-buah yato la timbul ilang kalena tahu mangorean aka yatu dio kuasana Roh Kudus. Katuana tu to mangka mo mangorean laku puang Yesus harus itu lebih mapia daripada katuana dolona. Nomoro 40 mampokadaki lako tau senga. Apakah sang mane mangkamiki percaya anna mangorean lako puang Yesus? Yake sang mane benar-benar mangoreang ki pokada itu lako keluargamu kona yatu puang Yesus sangat mapia. Pokadai lako anggana sola-solamu bahwa yatu puang Yesus ungkamasei duka. Pokadai kumua yatu penawamu masanang mi tenang. Ana tak mo marea lako yatu setan, ana yatu dikuan anitu. Yatu puang Yesus purami umpasedia yatu angenan yo suruga, lako sang mane to benar-benar tongan mangorean. Tapokadai tu lako anggana tahu, kumua dengan tu angenan dau suruga. Lako anggana tu tomorai mangorean lako puang Yesus. Sebaliknya tu dio dengan ni angenan hukuman bagi yatu tountola puang Yesus. Lamu sampaikan itu dia kumua puang Yesus morai pasalama anggana rupa tahu anatae dihukum yo neraka. Mereka sang mane la bersaksi lako puang Yesus anta pikiri ini haliate mapia-pia anna ta'alai keputusan masira. Puang Yesus laum berkati sang mane.